Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for attending this workshop, this virtual workshop on how to apply patents and copyright through Innocomms. Yeah. Let's begin the workshop with the recitation of Al-Fatiha. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for attending, and thank you Cik Diana from Innovation and Commercialization Center UTM for agreeing to have this sharing session on intellectual property filing. Cik Diana, you are here, right? You are around? Okay, thank you, Cik Diana. Okay, can you all see my slides? Yeah, I believe today we have the academic staff of UTM, yeah, and also the students of UTM who will help their lecturers file for intellectual property. So before Cik Diana give her briefing on how you can file for intellectual property at UTM, let me give something as an introduction. By the way, I'm Naomi. I'm the Deputy Dean of Research and Innovation at the Faculty of Engineering UTM. Can you all hear me well? I hope so you can. Okay. Boleh. Okay. Just want to brief to you, to all of you that are present today. Yeah. So intellectual property is, your ideas. Yeah. But, it's not just your ideas, but you have to convert your idea, yeah, into something exclusive, it can be sold and saleable, commodities, and it is subject to the same legal and economic principle as any other form of property. Yeah, you might have property like your house, yeah, like your car, yeah, but now, yeah, it's not only that. Your ideas can also become your property, if you convert it properly. So this is what this intellectual property or IP filing is all about. That what we are going to do today. Yeah. So what is the beneficiaries of your intellectual labor? You think, you do your research, you do your project. So it's science. You are contributing to science. Yeah. You are showing that this piece of idea is what can contribute to the advancement of knowledge in your area. It also contribute to UTM, to your profession as a lecturer. Yeah, meaning that we know that these are the things that UTM students, staff spend their time on. Yeah, and this is the fruit of our labor. Yeah, and we want also our intellectual labor, our ideas to benefit the community. So that is what we want, out of all these things. So how do we turn our ideas into reality, into the benefits that I shared with you in my previous slides? So first we have to innovate. We UTM inventor, meaning the staff, with the students, develop innovation, develop idea. Then your idea, this is what we are going to do now, this part here, we are going to disclose our innovation, to ICC, to the faculty or to ICC, the Innovation and Commercialization Center of UTM. Then the faculty, will review the innovation and assess it, whether it's unique, whether it can be developed into something that can be commercialized. So together, you and ICC will work together to translate the innovation into invention, into a product. Then our technology transfer office, which is ICC, is going to develop a commercialization strategy for your product with your help, and then they are going to pursue with IP protection to protect our ideas, to protect your ideas, your intellectual property. For patent, this can easily cost 15,000 ringgit.
For the students, you might say that, oh no, I don't want to file with UTM. But you know that this IP protection, we have to go through lawyer office. They have to do the patent search and so on, which Diana is going to explain to you later. And it costs 15,000 ringgit per IP. And for copyright also, and other things, to file it with MyPo, it costs some money. So here now UTM is very kind to help us protect the labor of our intellectual intellectual the labor of our the what do you say our intellectual labor, by spending money to protect our IP. So we want it also to not just be patents. You cannot boast that I have a lot of patents or copyrights. But we must see how the patent or the intellectual property bring impact to the community. This is where ICC will help us find commercialization partner, and together with the partner develop the product to really create an impact, whether to the industry, to the community, or to the world. So this is what we want. This is the chain. We don't want it to stop just with innovation. Okay, you have some idea, but how do you file it, and then turn it into product, and later, convert it into something that can bring impact to the community. This is what we want. We don't want to, we don't want our lecturer to say, okay, we have a lot of patents, but it cannot stop there. So during your time in UTM, you might be an intellectual property creator, without you knowing it. So intellectual property, in this instance, would be any creation of the mind, that is capable of being protected by law, to be authorized to you, to be to be authorized by the law to say that it belongs to you. So it includes many things actually. Your literary work, your artistic work, your computer program, trade secrets, trademarks, designs, and also your patentable invention. So the changes of you creating some form of intellectual property during your time at UTM are considerable. We know that you spend time, to design or develop some kind of intellectual property. So this is where we want to give you a chance to file it, so that by law we know that that idea or that invention or innovation belongs to you. So what can be filed? You can file, as a result of your research project, maybe some new model algorithm, for us, maybe we design some coppers, and then you can file your copyright, or patent, new technique, new approach, and so on, which is going to be explained by Diana later. Even if you are doing consultation project, you can have a joint inventorship based on the contribution between you and the company. Okay, and also for lecturers, we know that you spend time to prepare your slides, your lecture, and so on. So what you can file for copyright. Siapa yang dah stop saya punya ni? Sekejap, Nurul Nabila, please don't stop my presentation. You want to share something? Okay, so you can also file, your lecturer's material, like your slides, the books that you wrote, articles, or any creative ideas for that matter. And then, for copyrights of book and articles, when you produce book and send it off, the outcome you hope for is the publication contract, which typically include the copyright release clause, where we acknowledge that you are assigning your rights to copy to the publisher or representative. You transfer this right, because the copyright of your work is anchored upon the moment of its creation, and that right to copy is immediate and absolute. So copyright guarantees your unfettered discretion to reproduce the work. Prepare derivative work from the copyright, dispute copies of your work, transfer ownership of your work, as technology licensing, or you can list your work, or you want to display your work publicly, in invention and invention show, invention
invention competition and so on. So but when you do books or articles, basically you will sign over the rights to publisher in exchange for their production and distribution of your work. So it's a bit different for copyright of books and articles. You might want to ask Diana later. So students, I know that this session also includes students. We ask students to join our session today. And because we cannot give you our ID, we have distributed the word copy of patent and copyright. And if you want more for trade secret and so for trade secret or for trademark and so on, you can ask Diana later. But you can fill in the form, and then your lecturers will edit it and upload it to the Innocomms system. So even your class for students, even your assignments or your group project, where lecturers, of course, they will give input. So that's why they together jointly own the IP, because your lecturers might give you initial idea, they might refine and comment and improve, or maybe merge and fuse the project or the assignments or the outcome of your project, so that it can become something that can be protected. And even for master's project or final year project, you might come up with new framework, new model, new data set, and new methods. So lecturers might help you in also giving ideas to the design of the framework or the model. Same with PhD student thesis. Students might come up with new model, new design, new method, and so on. So I'm sure your supervisors give input, such as the initial ideas, the refinement, and also the validation of your ideas. That's why students, we want you to understand that although you work on it, but actually it's a joint invention with your supervisor. Okay, so this is the flow of intellectual property. So you do your research, students or lecturers do your research, then you disclose to the Technology Transfer Office, which is ICC here. So ICC will file for patent, we file for protection of your intellectual property, and then later we might license it to a startup company or to an existing company, where it can create jobs and maybe it can give income to the university, whereby the income will be distributed to the inventors, based on what is filed in the intellectual property filing. So there are a number of issues here. So whatever you do in UTM, which is as a byproduct of the core activities of UTM, whether it's teaching, research, scholarship, and services, is actually belong to UTM, because we are spending time here. So, and we must understand that the intellectual property created within UTM is actually a byproduct of multiple creators who share important relationship, such as you, student, and also supervisor. So both the creation and use of the IP within UTM are carried out maybe by a diverse array of individuals. And also it is supported by the variety of sources in UTM, which include direct government investment and also private funds, maybe from our endowment, foundation, and so on. So you must understand, you might say that, okay, this is my intellectual property, but we are using the time and resources, from UTM as part of the core activities, in UTM. So that's why we have to understand that, when we file, that's why UTM is willing to pay money. So it's actually bound by our contract for hire, by our work for hire contract with UTM. And we use the resources of UTM, including time, student material, PSZ resources, and so on, to produce intellectual material. So this is the current one. I just looked up this morning. This is the current number of patents that we have, copyrights, trademarks, and others, utility, innovation, industrial design, integrated circuits, technology licenses, and spin-off company in UTM. It's also very important, because it is used to evaluate us as a research university. You're filing today, because if we gain a lot of marks in this section, is called the innovation section. The government is going to give us more money for our research and innovation activities. So they are looking at how many patents, how many new patents granted, how many we filed,
and then the invention, the new invention that we have, and then the new invention that is filed for patent, and also other IPs, other IPRs, intellectual property registration, such as copyrights and so on. This is quite important, and this is basically our performance since 2018 is a bit increasing. So for this section, they have a number of patents and copyrights that they expected from us. So if we fulfill, we get 100%. But for this section, we can go up to 200%. So as we can see, there are two types of Malaysian research assessment. One is regarding the input and process, and MyRA 2, Malaysia Research Assessment 2, is actually evaluating the output of our R&D activities. As we can see, it's not yet reaching 200%. Actually, we can have 200%. Some other universities, because they know that they are quite weak in terms of publication and grants, they focus on this area, because this area can actually make up for the lackings in other sections. So we can go up to 200%. So I hope for the Faculty of Engineering, we work hard so that it doesn't stop at 110% for MyRA 1 and 156% for MyRA 2. We can actually go up to 200%. And what is that section? Just now, I show you this. These are what they look at, the number of patents, the number of copyrights, and so on, and how many new things that you produce as the labor of all your intellectual activities. So look at the number of new invention granted patents. So it's quite, like in terms of patent, we are quite okay. Okay, but this is the new invention. We are also quite okay in terms of patent. But those that is successfully developed into commercialized product market, we are not very good. We didn't reach 200%. Because I target high 200%. So we have a lot to do. We still have rooms to improve in terms of turning our patents, our intellectual property, into what can be commercialized and can benefit people. Okay, so that is for 2018, 19, and 20. For this year, this is I shared from until July, until July. This is what this is the statistics. So actually it's not very good. For patent file, we only have 7. Patent granted is it takes years for a patent that is filed to be granted. So granted so far for 2021 until 10th of July is only 48. And for other IPR copyright is only 46. This is not good enough. That's why we have to do it today. If you cannot finish today, please finish it as soon as possible, because I hope by end of August we can file, and the respective school can evaluate the patent until end of September. The system for this year is going to close at the end of September. That is why we are doing it now, so that you have ample time. After we give the briefing, you have ample time to file until end of the month. Is around nearly 1 month, and then 1 month for the school to actually evaluate, and you correct it according to the school evaluation. Every school under the Faculty of Engineering have a committee to evaluate your patent filing. So based on their comment, and you are going to edit and revise your patent and send it again, so that everything, we hope that by end of September, when the system close, we have a lot of filings. We have a lot of intellectual property registration. So this is this is the detail. So for this is for copyright. For copyright, we are quite good before 2020. Since 2018 to 2020, we have achieved 200%. But as you can see, for 2031, it's not good enough. So I'm quite worried. That's why we quickly want to have this IPR session, so that we will not be slacking to less than 200%. And this is the total number of license in terms of how the copyright or the
patents that we license to company is not yet very good. Yeah, so you see, it's like, even decreasing. Yeah. And then also for the number that we sold outright, when we have something that is registered, yeah, the IP that is registered, we can either license it to company, yeah, to spin off company or to other companies, or we can sell them outright. Yeah. So we hope we can maintain, yeah, and even improve for those areas that need to be improved. Yeah. So just it's actually about scholarship. Yeah, the true function of scholarship as of society is not to stake out claims on which others must not trespass. Yeah, but to provide a community of knowledge in which others may share. So that is what we want. Yeah, we not only want to file the IP so that we can tell people that this is our intellectual property. Yeah, but we hope, yeah, that property, that intellectual property, yeah, can be translated, yeah, into benefits for the community. That's why, first start with filing, then we will see how we can actually license it or sell it so that it can benefit people. Yeah. And for that, just to remind that we have to see who are the target audience. Yeah, so next time, yeah, this is what we want. Yeah, or we want impact. Yeah, but if we just do something without understanding what people actually want, what the stakeholders actually want, we don't reach out to the stakeholder, of course, it will not go through correctly or accurately. Yeah. So if we know the target audience, and we discover what they want, we understand what they want, then we can invent something that can easily benefit the stakeholders. Yeah. Okay, so we want the general community to benefit, yeah, from our knowledge and ideas in the public domain. Yeah. Okay, so we understand, for academic authors, if it's the work of your student that you advise your student to do, yeah, actually it include the rights of our student. That's why I encourage, yeah, the ownership to be shared with students. Yeah. And you can, the authors, maybe the students and the lecturers can participate in decisions affecting to how you can distribute your work later. Yeah. So, and we hope, the academic authors also will have, the students and the lecturers have equitable share, yeah, of the financial returns, yeah, that can be the outcome when the work is commercialized later. Yeah. So who owns the IP? Yeah, university own, you can read here later. I'm going to share. Yeah. So for faculty and staff, yeah, what the university owns some because it's created within the scope of our employment. Yeah. Okay. And then sometimes university and a company jointly own. Yeah, because if you work for a corporate sponsored research agreement, yeah, maybe through your consultation, then university and a company will jointly own the intellectual property. Yeah. Okay. And normally traditional scholarly works, such as book chapters, the faculty or the staff can own it. For student, yeah, you own anything, yeah, that you create while attending the university. Yeah, but if you are paid by the university, especially, like you have grants, you're working for a grant, then the university can own what you produce. Yeah. So I think this is example that I got from another university. Yeah. Okay, so it's very important. Yeah, intellectual property protection is very important because if it begin to disappear, then creative companies will disappear or never get started. So like we know that now we are in the innovation economy. Yeah, so it's actually fired, yeah, or propelled by intellectual property. So this is actually a serious business that we are in. Yeah, so we have to work, yeah, so that our ideas can actually be fight into a proper intellectual property, and also it can benefit other people. Okay, so sorry for the a bit lengthy introduction, but I hope all of you understand where we are going, why we are doing all this. Yeah, so let's work together, yeah, so that we as a university can
create a lot of intellectual property that can benefit other people and also our university in terms of the commercialization of the innovation and invention. Okay, so without further ado, I would like to invite Cik Diana, Miss Diana, to share with us about intellectual property and how we can file our intellectual property using the Innocomms system. Over to you, Cik Diana. I'm going to stop my sharing here. Okay, thank you, Prof. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nurdiana binti Muhammad Rizmi. I'm working in ICC, responsible to manage the intellectual property that belongs to UTM. So today, I would like to share some information, some important things that you need to know for IP filing in UTM. Okay, let me share my slide first. Okay, as Prof. Naomi mentioned earlier, harta intellect, which usually we call intellectual property or the short form is IP, is referred to creation of minds, inventions, literary, artistic works, symbols, name, image that can be used for commercialization. The first step to do commercialization is to protect your product, to protect your invention. So, you must file for intellectual property protection first before you do the commercialization. Okay, there are several types of intellectual property. Kita ada patent yang kita akan fokus pada hari ini. Kita ada copyright, industrial design, trademark, utility innovation dan juga trade secret. Okay. Basically, this is overall for the for you to differentiate between each type of intellectual property. Okay, kita boleh tengok pada laptop kita as an example. There is the technology which protected by patent. Then kita ada trademark yang melindungi logo, branding, tagline untuk laptop tersebut. Okay, kemudian industrial design pula. Industrial design adalah protection yang melindungi reka bentuk luaran, the outer design of the product yang kita boleh tengok dengan mata kasar sahaja. Dia tidak bergantung kepada function ataupun teknologi yang ada pada produk tersebut. So maksudnya kalau untuk laptop ni, bentuk luaran laptop sahaja ini yang dilindungi untuk industrial design. Dan untuk copyright pula, protectionnya adalah kepada software, apps, source code, programming yang ada di dalam laptop tersebut. Dan kita ada integrated design circuit layout untuk protect integrated circuit yang ada dalam laptop ini. Okay. Kita teruskan ke, we proceed to patent. What is patent? Selalu orang akan tanyakan, apa beza setiap jenis ni? Apa beza patent dengan UI? Dan kita kena tahu patent adalah protection yang paling luas, yang paling mahal, tapi dia paling kuat untuk protect your invention. Tapi dia memerlukan kriteria yang betul-betul boleh diguna untuk
membolehkan invention tu dipatenkan, difilekan sebagai patent. Dia tidak simply cakap, okay, saya ada buat something, saya ada buat research, saya ada buat produk, saya nak patent. Boleh, kita boleh tengok, tapi kita kena tengok, kita boleh cuba untuk patent kan, tapi kita kena tengok adakah ia memenuhi kriteria untuk pemfailan patent tersebut. So, patent ni adalah exclusive right, eksklusif hak yang diberikan kepada invention, iaitu sama ada produk ataupun proses yang memberi, that provides a new way of doing something, ataupun yang offer new technical solution to a problem. Ia akan memberi exclusive right kepada owner iaitu UTM untuk control invention tersebut berdasarkan undang-undang yang ada. Okey. Selalu orang akan tanya apa jenis invention yang boleh kita filekan dalam patent, untuk patent. So, it can be product, it can be any process or method, it can be new use pharmaceutical product. Contohnya, you buat research, then you come out dengan ubat untuk mengubati penyakit virus COVID yang sekarang ni kan. Then you can file it for patent. So, patent ni akan melindungi invention kita daripada orang lain guna, orang lain komersialkan ataupun orang lain import, jual atau salah guna tanpa kebenaran kita. Okay, this is some example of patent around us. Kita ada Boeing, kita ada kapal terbang yang mana it's something yang menyelesaikan masalah kita untuk bergerak merentasi negara. So sebelum ni zaman dulu-dulu kita susah. Kita akan take time naik kenderaan lain untuk travel across the country. So kapal terbang ni menyelesaikan masalah pergerakan manusia untuk merentasi negara. Kemudian kita ada Panadol. Panadol ni yang contohnya new use for pharmaceutical product. So dia ada menyelesaikan masalah, okay, selama ni kita makan Panadol, mungkin Panadol yang jenis lain tu dia lambat menyerap. Tapi yang ini, Panadol yang Optizorb ni, dia serap lebih cepat dan lebih mudah untuk badan kita proses. Okey, kemudian kita ada contoh baja, kita ada contoh botol air, water bottle yang bila kita minum, walaupun air itu kurang bersih, tapi dia dah ada filter dalam botol tu yang dia akan filter segala kekotoran, segala bakteria ataupun apa jua yang boleh difilter dan kita akan dapat minum air yang bersih. Okay, kemudian bawah ni oil extraction ni adalah salah satu contoh untuk method ataupun proses yang kita boleh filekan as patent. Okay, next. There are patentable invention. So, macam mana kita nak tahu invention kita itu adalah patentable? So, it must be new. Kita kena pegang 3 kata kunci ni. It must be new, which mean that the invention has not been publicly disclosed in any form ataupun tak pernah lagi siapa-siapa buat pun di Malaysia ataupun di luar negara. Dan second, it must involve inventive step. Bahasa mudahnya adalah dia tidak boleh diteka secara senang oleh orang yang sama bidang dengan kita. Contohnya ada produk yang you hasilkan dalam bidang you electrical contohnya. Then orang lain yang dalam bidang yang sama tidak boleh
tidak boleh teka ataupun tidak boleh tiru your invention tu hanya sekadar dengan melihat sahaja. Maksudnya bila orang lain tak dapat tiru dan tak dapat nak teka apa yang kita buat untuk menghasilkan research tu, it berkemungkinan besar ianya memang ada inventive step. So, dan kemudian yang ketiga, it must be industry applicable. Ialah kita dah spend duit banyak, dah spend masa untuk buat invention, dan mestilah kita nak benda tu boleh digunakan oleh industri. Kita boleh jual, kita boleh dapat income balik daripada duit yang kita dah habiskan untuk menghasilkan invention tersebut. Kemudian ada juga invention yang tidak boleh dipatenkan, non-patentable invention, such as discoveries, scientific theories and mathematical methods, ataupun plant, animal varieties yang you jumpa, contoh you pergi hiking, then you jumpa ni ada tumbuhan baru, ini ada haiwan baru, you rasa saya nak patentkan tumbuhan dan haiwan baru ni. Yang itu tak boleh dipatentkan sebab ianya bukan main-made. Kita hanya boleh patentkan invention yang dibuat oleh manusia sahaja. Bukan yang macam haiwan dan tumbuhan tu, of course lah memang bukan kita yang cipta kan. So kita tak boleh nak filekan for patent. Okay, kemudian yang tidak boleh dipatentkan adalah scheme, rules ataupun methods untuk membuat bisnes ataupun cara-cara untuk bermain games. Dan kemudian kita tak boleh patentkan methods untuk merawat tubuh manusia ataupun merawat tubuh haiwan. Contohlah kita ada satu penyakit ni, dia ada method untuk merawat pesakit tersebut sehingga sembuh. Cara-cara rawatan, method yang digunakan untuk merawat tidak boleh dipatentkan, tetapi teknologi yang digunakan, contoh dia ada guna teknologi laser ke ataupun dia ada guna some kind of machine untuk merawat sakit tersebut, then yang itu boleh dipatentkan. Tapi kaedah, cara-cara untuk perawatan, untuk pembedahan tidak boleh dipatentkan. So, bayangkanlah if you patentkan cara rawatan tersebut, so nanti doktor lain tak boleh nak gunakan. Doktor lain kena minta permission, kena minta your concern every time doktor tersebut nak buat rawatan kepada pesakit dia orang. Okay. In a patent, prior art adalah benda yang penting untuk kita tahu. Apa itu prior art? Prior art adalah everything that made available to the public anywhere in the world, in any types of publication, illustration, drawings, tak kisah yang secara hard copy ataupun online ataupun soft copy, apa jua yang ada berkaitan dengan kita punya invention, it can be prior art. Even your own publication, your own past disclosure can be one of the prior art that can kill your own patent. Sebab tu bila kita nak file patent, selalunya kami akan advise file patent dulu sebelum buat publication in any journal ke, conference ke. Tapi kalau let's say you dah publish paper, so you have 12 months from the date of your publication to file patent, so that the publication tu takkan dikira sebagai your prior art. Okay. Then macam mana kita nak tahu kita
kita punya invention tu ada prior art yang berkaitan ke tidak. So dekat sini kita galakkan untuk buat sendiri patent novelty search. Okay, kita nak tengok kita punya invention tu. Contohlah sebelum ni, sebelum kita start research ataupun in the middle of our research tu kita boleh search, okay, apa yang kita buat ni orang lain dah pernah buat ke belum. So kita boleh try cari di Google Patent, ISPASnet, Patent Scope ataupun yang terbaru ni yang keperluan untuk memohon grant KPT adalah untuk buat patent search menggunakan lens.org. Okay, bila submit dekat kita patent, permohonan patent tu, kita still akan buat proper patent novelty search untuk kita tahu adakah invention tersebut betul-betul memenuhi kriteria pemfailan patent ataupun tidak. Okay. Kadang-kadang orang akan tanya apa beza utility innovation ataupun patent, sebab ada beberapa case yang jadi okay, kita file sebagai patent but in the middle of examination, in the middle of the process untuk dapat granted tu, kita dapat objection daripada MIPO. Then suggestion dia adalah kita sama ada kita defend kita punya patent, kita punya invention tersebut untuk dapat patent granted, ataupun kita convert dia kepada utility innovation. So beza antara kedua-dua ni, dia sama-sama adik-beradik, tapi utility innovation ni dia macam baby kepada patent. Dia punya kriteria for utility innovation adalah novel dan industrial applicable sahaja. Dia tidak involve inventive step. Dia berbeza dengan patent. Patent must have inventive step, must novel and must be industrial applicable. Dan kemudian dia punya claim untuk patent, it can be one or more. Manakala while for utility innovation, the allowable claim hanya satu sahaja. Jadi scope protection untuk UI ni dia akan jadi lagi kecil daripada patent. Dan tempoh perlindungan dia sama, 20 tahun. Cuma untuk utility innovation dia akan renew every first 10 years, dan kita sambung 5 years dan another 5 years, and total jadi 20 years. Tetapi di UTM kita tidak akan proceed pemfailan UI yang dari mula. Maksudnya macam okay, saya ada invention, saya rasa saya nak file UI je, saya tak nak file patent. Okay, yang kalau case yang macam tu kita tak akan proceed, sebab kos untuk pemfailan UI ni dia sama mahal dengan patent. It can be around 10 to 15,000, tapi the markah untuk Myra dia sama rendah dengan copyright. Jadi kita kalau boleh nak usaha untuk setiap invention tu dapat difilekan sebagai patent. Tak dengar ke suara saya? Ke okey je? Dengar. Okay, kalau ada apa-apa soalan ke boleh je mencelah tanya Okey. Rasa saya punya slide ni tak bergerak lah, itu je. Apa dia, Prof? Slide ni tak bergerak. Mungkin tak sure lah saya. Tak apa, it's okay saya rasa. Ya ke tak gerak? Sekarang saya dekat slide utility innovation versus patent. Ada tak? Program ni Pro Kamal dapat tak sama? Utility innovation versus tak apa, saya patent. buka handphone lah. Sebab saya tadi saya dapat bergerak, tapi saya buka iPad terus tak bergerak. Okey lah, tak apa. Okay. Kami okay. No problem. Okay. Masalah teknikal dekat Prof Kamal lah kot. Okay, saya teruskan ya. Puan, Okey. saya ada soalan. Okay, boleh.
Just to check, just now you show the database for the pattern, right? Mhm. Is that diagram inside the database? We can use it in our slide, in FYP report, and anything. Just like just now you are showing in your slide, you show Boeing. Is that got copyright? We can use it in our slide. Ada. Oh, Uh, dekat sini. yes, ini So- semua ada copyright tak? For example, if we Ini- use it in our slide, in our class, in our student use it in their FYP report, especially yang pattern lah. Contohnya, masa dia buat literature review, maybe they search some of the pattern and then they use that. So is that violating the pattern of that pattern? The copyright kan, biasanya dia ada copyright, if I'm not mistaken. Faham. Biasanya Okay. kita advise untuk kreditkan dari mana you dapat info tersebut. Doktor? Ya, so we credit lah, tapi tak boleh pakai kan? We cannot simply put that. Maksudnya doktor guna dia punya gambar, contoh gambar ni, then doktor nak filekan copyright macam tu ke? Bukan. Maksudnya tadi kita ada sebut pattern, copyright semua ni kan. Saya rasa gambar-gambar ni semua ada copyright owner. Okay, betul. Just like the Boeing yang gambar ni dia ada copyright dia kan. So kita violate dia punya copyright tak? Kalau kita letak dekat slide untuk lecturing ataupun student letak dalam dia punya thesis semua tu. As long as dia tidak melibatkan penghasilan income ataupun macam mana apa tu orang cakap merosakkan reputasi pemilik asal copyright tersebut, kita boleh pakai, tapi kita kena kreditkan dari mana kita pakai, kita ambil source gambar ataupun image tersebut. Okay. Sebab saya join another workshop yang micro credential, tapi that one they inform that we are not allowed to use yang biasanya yang gambar yang contohnya yang ni lah, kita kena perlukan dapat dia punya kebenaran semua tu lah. Kalau tidak, kita violate dia punya copyright contohnya lah. Betul. Secara macam ni, rasmi dan ikut prosedur sepatutnya macam tu. Kita kena minta kebenaran kepada owner. Okay, kita nak guna dalam thesis kita ke, kita nak guna dalam slide kita untuk, yelah, kita tak nak ada isu-isu yang berbangkit macam tu lah, macam micro credential. Nanti dia kata pihak luar tu akan saman kita ke, dia akan violate copyright tersebut ke. Macam tu lah. Boleh Contoh saya kalau kita pakai yang nak ni, maksud boleh saya nak tambah berkenaan dengan Dr. Lee Chen Siong punya concern tadi. Kalau Boleh, kita nak pakai gambar daripada orang lain untuk contohnya micro credential is a module yang kita jual. That's the reason we need to have a permission. Kita tak boleh pakai dekat micro credential tu sebab micro credential tu kita jual modulnya. That's why UTM Lead memang minta kita minta permission to use any particular diagram ke dalam micro credential module kita. Betul. Especially macam kita tulis buku kan, sebab we are selling the book. That's why mana-mana gambar yang kita memang kita kena minta consent daripada original author. Yes, betul tu. Betul Dr. Ayam. okay, kalau tak profit making is okay lah. So kita just mungkin just highlight the sources, or kita just bagi yang some mungkin reference or citation properly cite, that's fine lah. Yes, Okay. macam kita buat paper kan, kita buat citation journal yang kita study, yang kita refer semua tu, something like that lah. Okay, thanks. Okay, then so far kita habis untuk patent. Saya akan masuk copyright. Ada apa-apa lagi nak tanya ke berkenaan patent? So far ada yang tak faham ke, yang tak jelas ke? Ada yang rasa saya dah file patent tapi kenapa jadi macam ni? Ada ke soalan?
Okay, tak apa. Okay, saya teruskan dulu. Okay, untuk copyright pula, protection dia tidak sekuat patent. Dia tidak ada syarat kriteria yang ketat macam patent. Anything can be copyrighted. Any expression idea yang you tulis, yang you buat dalam bentuk documentation can be protected by copyright. Contohlah, you ada idea untuk buat something. You cakap, saya ada idea lah nak buat something, nak buat framework macam ni. Tapi you cakap, you tak tulis kat mana-mana pun. Tapi saya rasa nak copyrightkan. Benda tu cuma ada dalam in your mind je. Yang macam tu tak boleh. Dia kena express the idea, tak kisahlah dalam bentuk words ke, dalam bentuk wording, tulisan, dalam bentuk diagram ke, dalam bentuk lukisan, then selepas tu baru boleh di copyrightkan. Copyright ni sebenarnya kita tak panggil dia sebagai file copyright. Dia adalah term yang kita guna kepada di MYPO adalah notis pemberitahuan sukarela hak cipta. Dia macam kita sebenarnya apa yang kita buat ni, apa yang kita tulis, contohlah saya tulis nota yang idea saya tu, sebenarnya apa yang kita tulis tu it already copyright belongs to us. Kita hantar kepada MYPO ni sekadar untuk kita buktikan yang okey, kita ada tarikh sekian, copyright tersebut adalah kita punya. So let's say lah ada orang lain yang tiru ke, yang ambil idea kita senyap-senyap, dan kita nak lawan balik dengan dia, kita boleh cakap okey, saya dah filekan saya punya idea ni, saya dah hantar kepada MYPO pada Januari. Yang you pula, you gunakan idea saya ni pada bulan Julai. So saya ada hak untuk halang, untuk stop you daripada guna idea saya, sebab saya dah memiliki idea tersebut adalah kepunyaan saya. So previously, tahun-tahun sebelum ni kita tak hantar kepada MYPO pun. Kita sekadar hantar kepada Pesuruhjaya Sumpah untuk kita ada tarikh, untuk kita ada record. Okay, copyright tersebut adalah milik UTM. Tapi as years goes by, kita punya glossary MYRA punya requirement adalah untuk hantar copyright kepada MYPO, untuk kita ada official documentation, ada official record yang copyright tersebut adalah milik UTM dengan nombor pemfailan yang rasmi daripada diorang. Okay, apa karya yang, kalau untuk patent, kita akan panggil invention. Kita akan panggil apa yang you buat tu adalah invention, dan you adalah inventor. You adalah inventor kepada invention tersebut. Owner kepada invention tersebut adalah UTM. Tapi untuk copyright pula, istilah yang kita pakai adalah karya, hasil kerja. While you adalah sebagai author. Dan pemilik of course lah UTM. As long as you are the staff of the UTM, you are the student of the UTM, you do the work in UTM semasa you berada di UTM. So every IP belongs to copyright, belongs to UTM. So copyright can be literary works, which can be computer program, apps, framework, source code, programming, books boleh, tapi kita kena tengok keadaan lah. Usually books ni lebih sesuai untuk kita hantar kepada penerbit untuk dapat proper documentation for ISBN.
Tapi in some cases ada yang kita boleh copyrightkan books tersebut kalau dia melibatkan ada aktiviti pengkomersialan sebagai contoh licensing. So kalau dia sekadar jual yang macam penerbit buat sekarang ni, okay, dia publish buku dan dia jual kepada kedai-kedai buku, yang itu protectionnya hanyalah dengan menggunakan ISBN yang diuruskan oleh penerbit. Okay, kemudian kita ada musical works, music lah. Kalau you buat lagu ke, buat nota music ke. Dan kita ada artistic work, iaitu lukisan, 3D modelling, ada films, kita boleh copyrightkan, sounds recording, you jumpa ada bunyi yang orang tak pernah record sebelum ni, then you boleh file for copyright. Siaran TV, broadcast, karya terbitan. Karya terbitan ni contohnya ada sebelum ni copyright tersebut ada dalam bahasa Inggeris. Then you nak translate dia kepada bahasa Melayu. So that kind of translation kita panggil dia sebagai derivative work. Okay, di UTM, what we do is kita limitkan 5 application per main inventor. You can file more than 5, but we only process 5 application per year. Contohnya macam tahun ni Prof Kamal ada hantar 10 copyright contoh. Tapi kita akan ambil 5 saja untuk kita proses tahun ni. Then the rest of the copyright kita akan bawa kepada tahun depan. Then kita tak nak copyright tersebut dipecah kecil, subdivide one subject into smaller part. Contohnya you buat framework 1, framework 2, framework 3. Kita tak nak macam tu. So kalau dia pecah kecil macam tu, kita akan advise you untuk buat pembetulan, combinekan yang you pecah kecil tu untuk jadi one application only dengan satu tajuk yang menggambarkan kesemua copyright yang you hantar tu. Okay, dan kemudian kita ada 2 kategori copyright. So kita adalah UTM, we are research university. So of course orang nak tengok apa yang kita copyrightkan tu adalah research output, research base. Research, it can be research report, it can be procedure, framework, system ataupun apps. Then but sometimes kita akan terima juga non-research output. Contohnya macam modules, teaching notes, course, seminar modules tu boleh di-copyrightkan. Macam saya cakap, everything can be copyrighted. Tapi kita punya practice di UTM, kita tak nak macam teaching notes yang contoh, okay, subjek SHH 1, 2, 3. Okay, tu kita file copyright. Kemudian subjek yang lain kita file copyright. Dan kemudian learning outlines. Yang benda-benda macam tu kita tak nak. So, kita tak nak nanti bila kita hantar data kepada auditor Myra, dia akan tengok, UTM filekan copyright yang macam ni je ke? Mana yang research output, mana yang R&D base. So kita tak nak lah macam tu. Then poster, banner, banting, term of reference semua kita tak nak. Questionnaire boleh, questionnaire yang kita gunakan dalam proses kita buat research tu. Saya tahu kadang-kadang kita ada yang contoh macam AHIPS ke, contoh macam yang bukan teknikal ni dia akan ada, biasanya dia akan guna questionnaire untuk diorang buat research. Dan questionnaire yang macam tu kita terima untuk copyrightkan di UTM.
Okay, then apa beza dia antara R&D dengan non-R&D? Yang R&D ni kita akan hantar kepada MIPO, tapi kalau yang non-R&D, we just send it to Pesuruhjaya Sumpah. Then kita tak kira lah dalam data Maira, tapi still boleh dikira dalam your ELPPT. Okay. Oh, saya dah nampak soalan. Sekejapnya. Saya nampak soalan dekat chat. Sekejap. Oh, banyaknya. Assalamualaikum. Salam. Puan Diana, saya ada pertanyaan. Ya. Macam saya Boleh. sendiri, research output saya ada keluarkan satu game card tau. Tapi dekat game card tu dia ada macam wording dan ada juga illustration lah kan. Okay, so illustration tu saya lukis sendiri. Tapi of course saya ada inspired from Google punya image lah kan. Jadi dekat situ ada masalah tak untuk saya apply for copyright? Inspired tu maksudnya doktor taklah ambil sebiji gambar daripada Google kan? Doktor... Bukan. Saya bukan doktor, saya student. Okay. Macam ni, saya inspired tu maksudnya saya sketch sendiri, tapi at the same time inspirasi saya tu from gambar daripada internet macam tu. Tapi saya tak copy paste gambar dia lah macam tu. Tapi dia sebiji gambar tu? Dia bukan sebiji lah, maksudnya saya ada alter colour ke, contoh macam tu kan. Macam contoh kasut, tapi kasut dia warna putih, tapi kasut saya buat warna hijau, contoh macam tu. Tak boleh kot rasanya. Biasa kalau dia dah macam apa tu orang panggil? Dia macam tiru. Infringement. Infringement. Biasa tak boleh macam tu. Walaupun kita lukis sendirilah. Tak, ialah the source tu you ambil daripada somewhere. Itu yang tak boleh tu, unless you come up with your own idea. Tapi kalau yang refer source daripada somewhere and then you alter sikit, saya rasa mungkin itu pun tak boleh. Okay. Kita ada case kan yang macam orang brand yang ni dia buat tudung corak dia macam ni. Dan tiba-tiba brand yang lain buat corak dia lebih kurang sama, walaupun nampak macam tak sebiji, tapi kita boleh nampak orang ni tiru yang ni. So benda macam tu kita tak nak lah. Dia dah macam some kind of infringement lah juga. Okay, faham. Maksudnya dia kena idea memang daripada kita sendirilah yang lukis. Ya. Okay, walaupun dia hanya copyright, tapi dia juga kena benda yang baru, yang orang tak buat, yang bukan kita tiru ambil orang lain punya, macam tu. Okay, faham. Maksudnya kalau macam saya sendiri, saya reducekan the illustration tapi saya hanya provide dengan wording saja dan takkan ada problem lah macam tu. Tak ada. Yang tu wording tu memang daripada you sendiri kan? Ya, you betul. Tak. Okay, thank you. Okay. Kalau saya ada soalan ni, tak tahu daripada siapa. Untuk video pendek, kategori dia adalah filem. Kita filekan sebagai filem. Kemudian ada soalan, kalau patent tu file di USA dan inventor dari organisasi luar bukan UTM, tapi list of inventors ada nama staff UTM, adakah patent ini boleh dikira dalam Maira? Ni patent Dr. Nick ke? Dr. Nick ada kat sini tak? Siapa yang tanya soalan ni? Dr. Nick ke? Saya nak tahu ownership kepada patent tu adakah ada nama UTM? Jika patent tersebut tidak ada nama UTM, kita tak terimalah. Sebab kita hanya akan proses patent yang memang patent tu dah difilekan difilekan di luar negara tersebut, ada nama inventor UTM, tapi kita kena tengok siapa owner dia. Adakah dia joint ownership UTM dengan
orang dengan company dekat USA tu, ataupun owner dia adalah orang company USA tu saja. Kalau owner dia tak ada nama UTM, kita tak boleh kira dalam MYRA. MYRA hanya kira IP, patent, kepunyaan UTM saja. Yang sepenuhnya milik UTM ataupun yang berkongsi hak milik. Okey, lagi. Apa jenis poster yang dimaksudkan boleh dicopyrightkan? Oh, poster kita memang tak terima. Apa jenis poster sekalipun kita tak terima untuk filekan sebagai copyright. Okey. Assalamualaikum. Cik Dana. Waalaikumsalam. Ya, Doktor. Saya Sarina dari School of Computing. Okay, soalan saya berkaitan dengan algoritma. Kalau misal kata School of Computing ni kita memang banyak guna AI, teknik dan sebagainya. Dan ada masa kita combinekan teknik tu, kita improve lagi teknik tu. Ataupun algoritma. So adakah ia dikira kita boleh mohon copyright ataupun macam mana? Dia combine Combine saya rasa hybrid dia kita tak panggil boleh. kita panggil hybrid, tak boleh Bukan. Dia tak boleh. Bukan sama Doktor. Dia belum habis jawab lagi. Dia tak boleh file sebagai patent sebab dia combination copyright dua. Kalau copyright boleh. Okey. Copyright boleh lah. Okey. Kecuali kalau misal kata kalau kita nak mohon patent, biasanya kita akan mohon untuk satu benda yang proses ataupun prosedur kan. Maksudnya kalau misal kata kita punya framework ke ataupun selain daripada framework, lain-lain lah selain daripada framework, maksudnya yang itu kita boleh lah mohon patent kan. Tapi kalau untuk case yang algoritma ni memang kita kena mohon copyright sahajalah kan. Dia untuk patent tu doktor kena ingat tahu dia punya kriteria tu kena something yang bagi technical solution kepada problem. So kalau katalah doktor punya framework memang tak boleh. Framework dia bagi kepada framework kita filekan sebagai copyright. Copyright. Kalau patent ni produk kan lebih sesuai. Okey. Maksudnya yang komplit tu baru kita boleh patentkan lah kan. Kalau framework tu saya rasa copyright lah. Saya rasa patent susah tu. Tak dapat. Kena copyright. Betul rasa saya. Betul Doktor. Terima kasih. Right. Sama. Okey. Saya teruskan. Di UTM kita ada sistem Innocomms, Innovation Commercialization System. Yang sistem ni lah yang kita gunakan untuk terima permohonan IP daripada warga UTM, daripada staff UTM lah. So, saya percaya ramai yang dah biasa guna sistem ni. Kita dah start guna sistem dari tahun 2016 dan kita upgrade version 2 pada tahun 2020. So, apa jua permohonan IP yang you baru nak filekan ataupun you dah filekan sendiri, kita akan minta you untuk submit di Innocomms lah. Sebabnya kita data untuk EIPPT pun sekarang dia dah tarik daripada Innocomms saja. You dah tak boleh nak masukkan sendiri data-data IP dalam you punya EIPPT. So macam itulah, kita kena ada record dalam Innocomms supaya nanti boleh ditarik ke dalam EIPPT semua staff lah. Okay, untuk student pula, kat sini ramai student kan. Untuk student, you still boleh file IP. We are welcoming you to file IP. Tapi, you kena file under your supervisor. Sebab kita punya Innocomms sistem ni kita hanya buka akses kepada UTM staff sahaja.
So let's say you want to file IP, you must file under your supervisor. Defaultnya your supervisor akan jadi main inventor dalam Innocomms. Tapi you can have the higher percentage of contribution daripada you punya supervisor. Contohlah, Prof Naomi punya student, you adalah student kepada Prof Naomi dan you nak file IP. Prof Naomi akan submitkan IP tu on behalf you. Tapi you boleh, you punya percentage of contribution you boleh letak 70%, Prof Naomi 30%. Itu kita allow, sistem allow, dan kita tak kacau lah. Itu antara persetujuan you dengan your team members, your supervisor. Dan okay, itu je lah. So nanti siapa-siapa yang nak file IP, student yang nak file IP, kita dah edarkan borang yang dalam words tu, itu adalah yang saya dah extract daripada Innocomms, apa item-item yang penting yang perlu diisi di dalam Innocomms. So nanti you as a student, you dah completekan semua tu dan you boleh bagi dekat you punya supervisor untuk submitkan IP tersebut. Okay. This is the process on how IP application kita uruskan dalam sistem Innocomms. First sekali, submission by main inventor. Okay, submission daripada you. Dan kemudian jika IP tersebut ada melibatkan beberapa co-inventor, kita perlukan mereka punya persetujuan. They have to agree for the submission. So, bila semua co-inventor dah agree, permohonan tersebut akan pergi kepada TDPI sekolah, TDPI fakulti ataupun sekolah kita ada AC RAS. You punya AC RAS sekolah. Dan INC committee untuk mereka semak dan perakukan. Dan kemudian permohonan tersebut sampai kepada kami di ICC untuk disemak. Biasanya saya akan semak dari segi formality, dari segi cukup tak dokumen yang dilampirkan, cukup tak maklumat yang diperlukan, dan kalau ada sebarang kemusykilan ataupun beberapa benda yang saya perlukan pengesahan, saya akan contact dan saya akan tanyalah untuk sebelum saya teruskan kepada pemfailan, kepada proses seterusnya. Dan kemudian selepas disemak oleh saya, sekretariat, permohonan akan pergi kepada Timbalan Pengarah ICC Deputy Director untuk disahkan, dan last kali akan pergi kepada pengarah untuk diluluskan. Dan kemudian selepas tu barulah kita akan, untuk patent kita akan lantik patent agent untuk bantu kita uruskan proses pemfailan patent. Dan kalau untuk copyright pula kita akan terus hantarlah sendiri kepada MyPo. Tapi kita kena ingat yang kalau patent, walaupun telah diluluskan oleh pengarah, tapi dia boleh jadi tidak berjaya difailkan. Sebab kadang-kadang selalu orang datang dekat saya tanya, saya punya patent dah approve tapi kenapa tak masuk dalam EIPPT? Dan kita akan semak balik, kita tengok adakah patent tersebut berjaya difailkan ataupun tidak. So bila patent yang diluluskan tu berjaya difailkan, ada nombor pemfailan IP, dan yang itulah baru boleh appear dalam you punya EIPPT. Kalau patent tersebut diluluskan tapi dia tidak memenuhi kriteria pemfailan patent, dia tidak novel, dia tidak ada inventive step, dia tidak sesuai, tidak patentable, jadi patent tersebut tak adalah nombor pemfailan patent dan
tidaklah boleh dikira dalam you punya EIPPT. Tapi untuk copyright, insyaAllah semua yang diluluskan akan dikira dalam you punya EIPPT. Dan yang untuk yang R&D boleh dikira untuk markah Myra. Okay, kalau guna Innocomms kadang-kadang ada masalah teknikal. Masalah teknikal ni saya tak dapat nak solve kan, sebab sistem ni dijaga oleh UTMRC. So apa-apa masalah teknikal, contohnya nak submit tak boleh ke, nak upload file tak boleh ke, ataupun apa-apa je lah masalah teknikal yang berlaku semasa you menggunakan Innocomms, you boleh contact directly kepada UTMRC dan biasanya mereka advise untuk submit tiket, you cerita apa masalah you dan diorang akan respond lah as soon as possible. Okay, ini adalah jalan cerita, proses flow untuk copyright yang kita hantar kepada MyPo. Okay, semua copyright yang diluluskan daripada Innocomms, kita akan prepare statutory declaration yang kita hantar kepada peserta janji sumpah. So untuk yang R&D, kita akan prepare borang CR1 untuk kita hantar kepada MyPo. Itu kalau kita hantar secara manual, kita hantar pergi kepada office dia, dan sekarang kita dah boleh buat online, so kita akan isi secara online saja dekat website MyPo. Dan kemudian bila dah selesai urusan hantar kepada MyPo tu, kita akan dapat kopi borang CR1 dan juga nombor pemfailan copyright yang bermula dengan LY tahun terkini 2021 dan 6 digit nombor di belakang. So kalau you punya copyright dah ada nombor LY tersebut, maksudnya dah selesailah dihantar kepada MyPo untuk notis pemberitahuan sukarela. Okey, kemudian untuk patent pula, dalam cerita dia panjang sikit daripada copyright. Patent yang dah approve dekat Innocomms, kita akan appoint patent agent, registered patent agent untuk kita untuk bantu kita punya proses pemfailan patent. Dan kita minta diorang untuk buat novelty search dalam masa seminggu. So then diorang akan come out dengan report. Dekat situlah dia akan bagi tahu okay, you punya invention ni patentable ke tak, you punya invention ni ada nak kena tambahan info ke, ataupun nak kena revise something to make it patentable, ataupun you punya invention ni memang dah tak boleh nak buat apa-apa lah sebab dah memang tak patentable. So bila dapat research report tu tak bermaksud ianya habis di situ. Kita masih bagi peluang untuk perbaiki mana-mana yang tidak patentable tu, dan kita akan bantulah untuk maksud saya ICC dan patent agent yang kita lantik tu akan bantu untuk sebolehnya invention tersebut dapat dipatentkan. Memandangkan kita punya KPI Myra adalah untuk ada 48 patent file tahun ini, tapi sekarang kita baru dapat 8 dan sekarang kita dah bulan 8 dan ianya sebenarnya agak membimbangkan. Jadi lepas tu selepas patent search, kita akan bagi masa around 1 to 2 months kepada patent agent untuk buat patent drafting, dan nanti akan adalah communication antara patent agent dengan you as the inventor untuk dia dapatkan confirmation, untuk dia dapatkan persetujuan drafting yang diorang buat, claims yang diorang tulis, dan selepas tu akan difilekan kepada MyPo dan kita akan dapat
Form 1 dan juga Certificate of Filing dengan ada nombor PI 2021 dan 6 digit nombor di belakang. So kalau you punya patent dah approve dan ada dapat nombor pemfailan, then yang itu kita boleh kira dalam markah Maira dan juga boleh ditarik masuk ke dalam you punya EIPPP. Okay, ini Dana, nak mengganggu lagi ya sekali. doktor. Okey. Boleh. Okay. Berkaitan dengan patent filing tadi, saya ada satu yang tertonggak. Saya tak tahulah, mungkin dah buat berapa tahun jugalah patent filing ni dibuat dan dimaklumkan. Saya lupa siapa yang maklumkan. Patent filing tak semestinya akan pergi patent granted. Ada masa patent filing tu memang tak boleh di granted kan. Jadi boleh tak Cik Diana share sikit based on pengalaman, based on experience, apa sebenarnya yang menyebabkan patent filing tu tak boleh pergi kepada patent granted? Oh, okay. Okay. Boleh. Dia macam ni. Bila kita filekan satu patent baru, kita punya patent tu MIPO akan simpan selama 18 bulan. Dia tidak akan dibuat inspection, tidak akan dihantar kepada examination dan tak ada siapa tahu pun yang kita ni dah ada file patent. Contohlah Dr. Sarina dah hantar dah file patent. So tak ada orang tahu pun dalam masa 18 bulan daripada tarikh file patent tu, tak ada siapa tahu pun Dr. Sarina punya patent ni apa yang Dr. Sarina buat. Dan kemudian selepas 18 bulan patent tersebut akan dibawa kepada pemeriksaan oleh pemeriksa MIPO. Dan pada ketika itu, patent-patent lain yang disimpan selama 18 bulan tu, yang sebenarnya yang kita tak tahu pun sebenarnya dia ada berkaitan dengan kita punya patent. So pada waktu itu pemeriksa MIPO akan dapatlah jumpa, oh sebenarnya kita punya patent ni sebenarnya ada invention lain yang dah file dulu sebelum kita yang lebih kurang kita punya invention. Sebab tu masa mula-mula masa kita buat novelty search tu, dia nampak macam novel, tak ada orang lain buat. Sebab yelah 18 bulan tu tak ada siapa-siapa jumpa pun dekat mana kita punya orang lain punya patent yang 18 bulan tu. So bila dah selepas 18 bulan tu, patent tu dah di-disclose, orang lain dah boleh jumpa. Jadi sebab itulah pemeriksa MIPO pun jumpa invention yang lain tu yang selama ni disimpan tu, dia boleh jadi prior art kepada kita punya invention. Dan sebab tu dia jadi kita punya patent tu tak berjaya untuk dapat granted. Faham tak Dr. Sarina? Okey, rasanya faham. Maksudnya sebab dalam tempoh 18 bulan jika ada, tapi dia akan semak lah sama ada patent lain tu adakah tarikhnya lebih awal yang itu ataupun yang kita patent kan. Betul tak macam tu? Betul Okay. doktor. Maksudnya kalau misalnya kata kita punya lagi awal, jadi maksudnya kita punya sepatutnya boleh di granted kan, dapat granted lah kan. Tapi kalau misalnya kata ada patent lain yang mohon juga tapi dia punya lagi awal, so kita punya tak boleh nak jadi patent granted lah macam tu. Ya, betul doktor. Okay, terima kasih. Okay. Sama. Okey, bercerita kepada tempoh 18 bulan tu, dekat sinilah dia punya apa tu orang cakap, prosecution. Okey, awal-awal ni kita akan buat patent search, patent drafting dalam masa 1 hingga 2 bulan. Dan kemudian bila dah filing, dekat sinilah 18 bulan ni dia simpan. MIPO simpan kita punya patent ni, dia tak disclose kepada siapa-siapa, tak ada siapa pun akan jumpa, tak ada siapa pun tahu apa yang kita filekan patent selama 18 bulan ni. Selepas 18 bulan barulah patent kita masuk ke proses untuk pemeriksaan MIPO. Sebab itulah lama
nak dapatkan patent granted. Selalu orang tanya kan, kenapa saya punya patent ni lama sangat nak dapat granted, apa yang saya kena buat lepas saya dah file ni, saya nak kena request something ke. Tak, sebenarnya tak. Bila dah file patent tu, kita akan uruskan, kita akan request untuk examination dan bila kita dah request tu, kita akan tunggulah sampai nanti MYPO akan bagi report pemeriksaan tu dekat kita. Assalamualaikum, Diana. Ya. Ya, Hayati here. Saya nak tanya, apakah langkah selanjutnya jika katalah kita punya patent tak di-granted, apa option yang ada bagi inventor ni? Okay. Biasanya patent agent akan come out dengan dua suggestion. Sama ada doktor try juga untuk defend objection yang pemeriksa MYPO bagi ataupun convert kepada utility innovation. So nanti bila convert kepada utility innovation, dia akan jadi utility innovation granted lah. Dia tak jadi patent granted. Tapi you kata UTM tidak proceed dengan utility innovation. Dia ada dua keadaan tau doktor. Dia kalau yang di pertengahan yang case dia adalah dia dah file patent tapi dekat tengah-tengah tu dia dah tak boleh nak respond kepada objection. Dia dah tak boleh nak defend lah untuk dapat patent granted. So apa yang dia ada adalah pilihan terakhir dia adalah untuk convert kepada utility innovation. Yang itu kita allow, kita proceed. Tapi kalau doktor daripada mula, doktor submit dekat Innocomms, doktor kata okay doktor nak filekan utility innovation. Yang tu kita tak proses. I see. Faham tak? Faham. Jadi maksudnya you all akan proses lah kalau kita kata we did not get the patent granted. So you all boleh proceed with utility innovation lah ya? Boleh. Tapi biasanya kita akan minta untuk cuba sehabis baik defend dan jawab kepada objection tu supaya dapat patent granted. Tapi kalau dah tak boleh sangat, the only option yang ada, pilihan terakhir adalah convert lah kepada utility innovation. How long is the process to convert from the to the utility innovation? How long does it take? Dia sama je macam ni lah 3 ke 4 tahun dia akan nanti menjawab kepada you have to go back like the first application. Like no, bukan. A new application. Tak doktor, dia akan teruskan je. Maksudnya nanti contohlah selepas 3 tahun doktor file tu, doktor dapat objection untuk defend ataupun untuk doktor dapat report untuk respond kepada objection ataupun convert kepada utility innovation. So kalau kata doktor pilih untuk convert kepada utility innovation, so nanti patent agent akan uruskan untuk convert kepada utility innovation dan kita teruslah hantar. Itu yang saya nak tanya tu, how long is that conversion biasanya? Is it very long? Kita tak boleh nak cakap spesifik tahun sebab dia bergantung kepada bila kita terima report daripada MYPO tu. I see. Alright, okay, faham. Terima kasih Diana. Okay Diana, saya ada soalan. Okay, ya Prof. Ya, Prof Nasa ni. Okay, saya ada 2 soalan. Satu tentang filing PCT ni. Okay, masa kita mula-mula buat tu, masa kita buat patent filing, so saya tak perasan bila kita kena buat filing PCT ataupun ada pilihan ke filing PCT ni? Saya tak tahu doktor tak perasan ke apa, tapi pemakluman kita biasanya kita akan bagi tahu. Okey, selepas doktor dah file patent, doktor ada masa 12 bulan untuk request file PCT. Dalam pemakluman kita ada maklumkan. Ya betul, selalu memang ada, tapi saya tak tahu yang benda tu apa kebaikan dia PCT ni. PCT ni untuk
jika doktor ada planning, ada strong business plan, commercialization plan untuk commercialkan doktor punya patent dekat overseas, then yang itu kita kena buat PCT ni dulu. PCT ni dia macam kita nak cop pemfailan kepada negara luar. Contoh doktor nak pergi overseas tapi doktor tak decide lagi nak pergi negara mana. Contohlah kan. Mungkin doktor nak pergi Singapore ke Jepun ataupun UK contoh. Tapi doktor sebenarnya tak naklah pergi kat tiga-tiga ni, nak pergi salah satu je. Tapi doktor boleh buat PCT ni dulu untuk cop tarikh. Maksudnya nanti bila doktor dah decide untuk file kepada Singapura lah contohnya, dia punya priority date filing tu dia akan tengok kepada tarikh PCT tersebut. So dia dalam tempoh 12 bulan kan? Kita boleh buat ni dalam masa 12 bulan Ya, dalam masa 12 bulan selepas kita file patent di Malaysia. Okay. So kita file, lepas tu kita tak tahu sama ada kita punya tu dapat atau tidak kan? Patent kita tu dapat filing number atau tidak? So is it selepas dapat filing number baru kita boleh? Selepas dapat filing number. Lepas dapat filing number baru boleh buat permohonan PCT. Tapi dia punya proses tu kita tak simply allow lah kan. Sebab benda tu akan costing. Cost dia memang double lah daripada file dekat Malaysia. So kalau kata doktor nak file kepada file PCT tu, kita perlukan strong business plan, commercialization plan. Lepas tu kita nak tahu demand dekat negara yang doktor nak pergi tu, dan kemudian kita perlu buat kertas kerja untuk minta kelulusan universiti sebelum kita proceed PCT tu. Okay. So itu semua kena buat dalam masa 12 bulan? Ya, betul. Kalau kita terlepas, maknanya kita tak buat, maknanya habislah, kita tak boleh file untuk luar negara lah ya? Di luar negara. Dia masih ada cara boleh buat, tapi dia dah jadi lebih complicated lah. Dan let's say lah ada orang lain yang file patent dekat luar negara tu, dia punya invention tu lebih kurang sama dengan doktor, tapi dia dah file awal. Doktor dah file lambat. So doktor akan kalah dengan patent dia. Yelah, sebab selalunya macam contoh macam saya lah kan, kita masa tu kita tak tahu yang kita punya ni ada pasaran luar negara, tapi bila dah habis tempoh 12 bulan tu tiba-tiba ada pula macam peluang kan dengan company luar. Jadi sekarang kita tak protected kat luar kan. Jadi tu dilema jugalah kami. Okay, satu lagi dia nak bila kita dah dapat filing number kan, jadi bila nak examine tu lama kan proses dia. Betul. 4 tahun kan. So kalau kita publish kan, kita publish dalam tempoh tu, adakah kita punya patent ni akan tak dapat file, tak dapat granted? Oh tak. Ya, doktor dah file, lepas tu kemudian doktor nak publish paper kan, maksud doktor? Itu tak ada masalah. Doktor dah selamat dah. Doktor dah ada tarikh. Dah ada tarikh pemfailan. Contoh doktor dah file bulan 1 hari tu. Lepas tu bulan ni doktor nak publish paper. So dia dah tak ada masalah dah. MyPo tak akan kira itu yang adalah publication yang menjadi prior art. Okay, so yang masalah dia kalau kita tak ada filing number lagi Ya, betul. Okay, terima kasih. Sama. Okay, mana tadi kita? Okay, kat sini. Selepas filing, selepas kita filekan di Malaysia, macam kes Prof Nasa tadi, kita ada masa 12 bulan. Yang ini bukan saya, bukan ICC yang tentukan. Ini adalah tempoh masa yang diberikan, standard punya tempoh masa. Ada masa 12 bulan untuk request file PCT. Itu jika ada plan, ada ada commercialization planning, ada business plan untuk commercialkan patent you ke overseas. Itu kita ada. So kita
ada masa 12 bulan untuk file PCT untuk kita cop priority date filing kepada negara luar tersebut. Okay. Itu cerita untuk PCT. Cerita untuk examination pula, selepas 18 bulan barulah MIPO masukkan kita punya patent tu dalam giliran untuk diperiksa. Memang lama, kita tak boleh nak expect berapa tahun yang diorang ambil. Paling cepat 3 ke 4 tahun, it can be more than that. Dan kemudian kita akan dapat report examination. Jika clear, tidak ada apa-apa objection, kita akan boleh terus dapat patent granted, status patent granted. Tapi jika ada objection, yang itu kita kena jawab, kita kena defend. Dan ataupun kalau kita dah tak boleh sangat nak defend, choice yang ada adalah convert kepada utility innovation. Tapi biasanya kami akan advise untuk sebolehnya, semampu yang boleh lah defend kepada objection tersebut supaya boleh dapat patent granted. So selepas dah granted, cerita dia tak habis dekat situ. Selepas granted, untuk memastikan kita punya patent ni aktif, masih hidup, still alive, kita perlu bayar renewal fee setiap tahun sehingga tempoh patent protection kita tamat 20 tahun tu lah. So every year punya renewal fee akan menaik. Contoh tahun pertama selepas granted 200 lebih, tahun kedua dia jadi 300 lebih, dan kalau tak silap saya tahun terakhir dalam 2000 lebih atau 1000 lebih macam tu lah. So dia macam kena bagi makan lah untuk memastikan kita punya patent tu aktif. Jika kita tak bayar, kita patent tu akan jadi lapse dan protection dia akan hilang dan orang lain boleh guna kita punya patent tu tanpa concern kita, tanpa perlu bayar royalty kepada kita ataupun lain-lain lah. Semua pemfailan IP dekat Malaysia ni kita akan hantar kepada MIPO. MIPO ni lah satu-satunya authority yang menjaga, yang menguruskan intellectual property di Malaysia. Okay, dan kita ada law. Sebab tu tadi masa awal-awal tu saya cakap protection tu terikat dengan law. Apa yang bila kita filekan patent, kita ada law untuk patent yang melindungi kita punya invention tu. So setiap IP ada law tersendiri, ada law masing-masing. Ada Patent Act, ada Trademark Act, ada Copyright Act, Industrial Design, Geographical Indication dan juga Layout Design of Integrated Circuit Act. Manakala di UTM kita ada, previously we have UTM IP Policy 1999. Itu dah lama sangat. Then kita dah revise, we have done revise the policy dan soon kita akan endorse, kita akan perkelilingkan prosedur UTM management, UTM IP management procedure yang baru. Okay, ini adalah IP Metro. Kita nak tengok protection tempoh perlindungan setiap IP. Okay, kalau untuk industrial design, perlindungan dia adalah selama 25 tahun. Untuk trademark, dia tidak ada tempoh perlindungan yang rigid. Dia akan diprotect as long as kita gunakan dan kita renew kita punya trademark tu every 5 years. Kemudian every 10 years. Okay, untuk patent pula macam saya cakap, tempoh protection dia 20 years dan kita kena renew dia every year. Kena bayar renewal fee. Dan kemudian kita ada copyright. Protection dia lama, 50 tahun.
50 tahun selepas kematian author yang terakhir. Contohnya dalam copyright tu ada 3 author, A, B, C. Dan tempoh copyright tu diprotect adalah contoh A dah meninggal, B dah meninggal, tinggal C. Dan C pula meninggal. Jadi dia punya protection tu adalah dari tarikh 50 tahun selepas kematian C. Selepas kematian author yang terakhir tu. Dan dia tak ada renewal. Bila dah selepas 50 tahun tu dah habislah protection dia dan dah tak boleh kita dah tak boleh tuntut royalty ataupun ambil tindakan undang-undang kepada orang yang guna copyright kita tu. Okey, beberapa perkara yang perlu diambil tahu, macam Prof Naomi cakap, kita akan tutup Innocomms on 30 September. Bukanlah bermaksud kita tutup yang orang dah tak boleh akses, bukan. Kita tutup untuk permohonan tahun ni sahaja. So you can still submit your application after 30 September, tapi kita akan prioritaskan application yang hantar sebelum 30 September sebab kita perlukan masa lah untuk uruskan lagi-lagi patent tu. Dia punya jalan cerita, proses kerja dia panjang lagi selepas you submit dalam Innocomms. So sebab tu kita tutup awal 30 September. Dan kita prioritaskan patent dan copyright. Untuk lain-lain IP masih boleh di filekan, tapi dengan ada justification yang kuat lah. Jika ada nak buat commercialization, biasanya kita akan bagi pertimbangan untuk proceed IP yang lain yang you nak guna untuk commercialization. Okay, untuk copyright, saya dah mention tadi, kita akan proses 5 application maksimum. Untuk patent pula 3. Dan Innocomms ni hanya terbuka kepada UTM staff saja, student kita tak bagi akses. Dan Innocomms ni jangan risau, boleh diakses dekat mana-mana je. Dekat UTM, dekat luar UTM tanpa perlu melalui VPN. As long as you have the internet, you have the Wi-Fi, you can access the Innocomms. Okay, that's all from me untuk info berkaitan IP. Ada apa-apa soalan yang hendak ditanya? Assalamualaikum Diana. Ya, saya. Saya ada ada 2 soalan kat sini. Katakanlah saya daftar satu copyright dekat UTM, source code lah kan. Kemudian saya nak letak source code dekat open community, di open source lah. Jadi benda tu di bawah Creative Commons, tak ada masalah kan? Tak ada. Boleh submit jugalah dekat Creative Commons. Creative Commons tu apa? Macam mana sebenarnya, Doktor? Dia macam open source, dia ada license, Creative Commons license. Artinya benda dia boleh kongsi kat siapa-siapa. Biasa dalam community source code, nama programmer dia ada macam letak kat situ, lepas tu tak ada masalah orang lain copy and so on. Oh, maksudnya orang lain akan guna Dia macam tak berapa nak boleh lah, Doktor. Sebab kita dah dia dah jadi milik UTM nanti tahu. So sepatutnya kalau orang lain nak guna, dia perlu dapatkan consent daripada UTM. Kalau misalnya kami nak contribute dalam open source community, kami tak perlu register lah dalam sistem UTM. Sebaiknya tak perlu. Sebaiknya tak perlu. Sebab kalau once doktor file dan dia dah jadi milik UTM, memang kita akan minta itulah untuk concern UTM lah, sebab yelah dah jadi UTM punya kan. Okay. Soalan saya kedua, katakanlah projek
projek yang saya buat ni ada kerjasama dengan institusi luar kan. Sebab hari tu ada bagi satu borang dalam Word. Kat situ salah satu co-inventor ni bukan warga negara. Dekat ruang IC dengan contact number tu kami perlu masukkan apa ya? Just nak confirm lah. Dia kalau doktor buka Innocomms, doktor boleh isi sendiri tahu maklumat yang ada dalam tu. Yang itu saya buat contoh je. So boleh isi dia punya yang penting adalah dia punya email, dia punya passport number lah kan. Diorang pakai passport number. Passport number dengan contact detail lah. Alamat dan yang tu. Yang tu saya bagi contoh. Kan? Nanti kalau contact diorang untuk kita contact terutamanya diorang punya alamat, pasport dan email. Okey. Tu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, sama. Okey, ada soalan lagi ke? Cik Diana? Ya. Ada satu soalan last daripada saya. Saya nak tanya, yang application tadi, Cik Diana kata kita kena submit sebelum September kan? Sebelum 30 September. Sebelum 30 September. Okay, so nanti ada form yang Cik Diana bagi tu. So kita fulfill the form je lah kan? You student kan? Betul. You fulfill form tu, nanti bagi dekat you punya supervisor untuk dia copy paste lah masuk dalam kita punya sistem. Okay, thank you. Dan kejap, kemudian you nak filekan apa? Copyright apa? Yang wording tadi lah kan? Contoh yang wording tu. So documentation copyright tu kena bagi sekali lah. Maksudnya okay, apa-apa yang saya nak copyright tu saya kena bagi dia lah kan? Ya, betul. Nanti nak kena attach dalam Innocomms tu kena dalam bentuk PDF sahaja. Okay, faham. Thank you. Okay, sama. Assalamualaikum, Cik Diana. Waalaikumsalam. Nak tanya mungkin ni. Saya dulu ada company minta saya buat program lah untuk dia. Jadi saya buat program, jadi saya register bawah Uni Technologies, sebagai projek mestilah. Jadi program tu dah bagi dia lah. Tapi tak adalah macam buat perjanjian secara bertulis apa-apa. Jadi saya siap program tu, saya bagi dia, so dia pun bayar saya. Jadi kalau kita pun tak ada buat copyright apa-apa. Jadi kalau macam sekarang ni program tu saya nak copyright boleh ke? Ataupun dah jadi macam dia punya ni pula company tu? Kejap doktor dibayar oleh mereka untuk buat program. Untuk buat program. So tapi tak ada perjanjian apa-apa, tak ada perjanjian macam bertulis lah apa-apa, tak ada. Cuma macam itu saja. Faham. Biasanya kes macam tu kita anggap apa yang doktor buat tu adalah milik company tersebut. Sebab doktor dibayar. Doktor dibayar oleh mereka untuk buat program tu. Walaupun kita tak ada perjanjian bertulis, dia pun betul tak ada perjanjian bertulis. Tapi kita macam mana? Biasanya kita akan kira project consultation ni adalah hasil kerja tu memang milik kepada orang yang bayar doktor tu. Jadi tak boleh lah kita nak buat copyright balik semula, tak boleh lah tak boleh lah. Tidak digalakkan lah, sebab itu seolah-olah doktor copyrightkan orang lain punya orang lain punya IP. Okay. Assalamualaikum Cik Diana. Waalaikumsalam. Saya Aisyah Mualif. Saya ada tulis kat chat tu tapi tak perasan kot. Banyak sangat ada doktor ni. Tak apa. Kalau apps yang dibuat tu ada kolaborasi dengan agensi kerajaan yang lain dan kita orang mix lah konten. Ada konten tapi data je lah. Data tu kita masukkan dalam apps. Boleh ke nak mohon copyright untuk apps ni bila kami yang UTM staff lah yang buat apps ni. Jadi dan grant pun daripada UTM lah. So boleh ke kita mohon copyright? Ya, secara
secara asasnya kita boleh cakap boleh file copyright. Tapi kita kena tengok dulu ada apa-apa agreement tak dengan mereka. Contohnya macam Contoh macam ada apa? agreement lah. Tak. Dekat agreement tu kena tengok lah dia ada spell out tak pasal ownership IP ataupun Ada. kena tengok jugalah kat situ sama ada IP tu boleh UTM boleh filekan ke ataupun kena kongsi ke, kena tengok jugalah. Jadi benda tu kena ada proof lah kiranya masa application tu, betul? Betul. Kita kena sertakan lah. Kalau kata memang kena join, so kena maklumkan lah kepada kita yang perlu ada dua owner lah kepada copyright tersebut. Okey, faham. Okey, terima kasih ya Cik Dana. Sama. Assalamualaikum. Assalam. Okey, Cik Diana, saya Suhaila daripada SKE. Saya nak tanya berkenaan tesis pelajar. Mungkin saya terlepas dengar ke tadi sebab ada parallel session juga. Alright, kan adakah special templates? Okay, contohnya kalau kita nak buat copyright kepada tesis pelajar undergraduate for example, dia ada mention in terms of maximum, adakah kita perlu buat dalam bentuk technical notes ataupun there's a special templates untuk jadikan tesis tu sebagai copyright, untuk claim copyright bagi tesis tu, sebab kita nak elakkan pelajar daripada user luar. Contohnya macam grade A dan sebagainya, kadang-kadang bila kita tak private scan that online documents tu, sometimes the other people out there boleh reach kan, jadi kadang-kadang they claim itu adalah projek mereka dan they publish another paper dan claim under another university. Jadi macam mana ada tak special templates, what is the minimum and maximums untuk documents tersebut bagi tesis pelajar? Okay, kita tak ada special template. Kita bagi kebebasan lah untuk tulis dalam bentuk macam mana pun content tu, tapi janganlah ambil sebiji bentuk tesis tu dan file for copyright. Doktor boleh ambil content yang doktor rasa okay, content yang ni doktor nak copyrightkan. So doktor ambil content-content yang penting tu, doktor ubahlah dalam bentuk teknikal ke dalam bentuk lain lah yang tidak menyerupai tesis, tidak menyerupai publication paper mana-mana, dan macam tu doktor boleh file untuk copyright lah. Okay, sebab sebelum ni saya pernah buat beberapa kali kan, jadi adakah sebab sometimes dia dalam teks tu dia minta any publication related that with that copyright, jadi adakah satu kewajipan contohnya tesis pelajar tu perlu come along dengan satu publication ataupun tidak wajib? Tesis pelajar maksudnya doktor nak file copyright tu, doktor perlu tak mention ada tesis pelajar macam tu ke? Tidak, sebab saya pernah buat sebelum ni, jadi kadang-kadang bila the next step tu dia akan minta publication kan, jadi itu wajib atau tak wajib, sebab saya tak ingat tahun bila saya pernah try, saya macam kena supply kan juga adakah with another publication related with that copyright. Tapi last year saya tak perasan, tapi last year macam saya claim bawah technical notes, jadi perlu. Tapi kalau bentuk thesis saya rasa macam pernah berlaku lah somewhere in 2017 saya buat macam tu, dia macam request, kalau tak dia tak boleh move to the next step. Alamak, tahun 2017 saya tak pegang lagi IT. Cuma saya tapi tak apalah. Macam tu nanti in case berlaku, saya akan consult dengan Miss Diana je lah, sebab saya rasa tak wajib kan, sebab copyright ni dia taklah bagi. Dia tak macam patent, dia tak ada pemeriksa yang nak periksa dokumen tu. Dia akan check dari segi formality je biasanya. Alright, okay. Tapi tak apalah kalau ada masalah sebegitu yang berlaku, doktor tanya saya lah nanti macam mana. Last year tak berlaku, cuma saya risau sebab kawan-kawan saya baru start nak copyright kan semua tesis.
dalam hafalkan copyright. Jadi saya takut saya bagi salah info pula kan. Jadi what happened last year tak berlaku macam tu. Alright. Terima kasih Miss. Cuma basicnya adalah jangan copy paste bulat-bulat ayat daripada thesis tu lah, termasuk macam saya pernah terima dia nak filekan content thesis tu tapi dengan ayat yang bawah tu project final year project ini something dengan ayat-ayat tu sekali dia bagi. So kalau boleh ayat-ayat yang macam tu ke yang menampakkan dia adalah thesis tu ubahlah, kita ambil content dia sahaja. Rephrasing dia balik lah kan. Okay, tak apa. Ya, betul. Okay, saya nak tunjuk sikit. Ini adalah kita punya website Innocomms. So, kalau yang nak file baru, nak file IP yang memang belum difilekan lagi, pergi kepada apply new IP. Ini adalah untuk permohonan baru yang belum difilekan, yang memang tak ada nombor pemfailan lagi. Tapi jika sekiranya ada doktor ke prof yang dah biasa yang pernah buat ataupun rajin lah nak pergi buat pemfailan sendiri dan dah ada nombor pemfailan sendiri, contoh copyright lah, saya ambil contoh copyright sebab dia senang je kan. Kalau doktor rasa saya nak pergi file sendirilah copyright ni, then doktor boleh pergi filekan sendiri. Still UTM kena jadi the owner, dan untuk masukkan ke dalam Innocomms, kita akan minta masukkan pada bahagian self-filing IP registration. Dekat sini. Doktor kena masukkan sendiri. Jadi kita akan semak dan dia akan masuk record lah untuk ditarik ke dalam ELPPT doktor dan prof sekalian. So dia ada beza tau. Kalau doktor dah file sendiri tapi doktor pergi submit dekat apply new IP, dia punya proses akan panjang macam yang saya tunjuk tadi. Tapi jika doktor dah file sendiri dan doktor isi kepada self-filing IP registration ni, dia akan skip ada satu proses macam tu. So kita akan take note lah, okay yang ni doktor filekan sendiri. So kalau ada apa-apa isu yang berlaku, kita boleh rujuk teruslah kepada doktor untuk kita solvekan lah isu-isu tersebut. So untuk status, okay, ini adalah dashboard dia dan akan ada status IP, status setiap IP. So draft tu biasalah draft kalau kita baru nak buat, dan bila dah submit, dia status dia adalah submit. Kemudian bila dah di endorse, dah agree by all co-inventor, status dia akan jadi recommended. Tapi ada masa kadang-kadang bila saya makan di peringkat fakulti, peringkat sekolah, mereka minta buat pembetulan. Jadi status tersebut akan jadi recommended correction. Apa jua status yang ada correction belakang dia, itu adalah tindakan pemohon untuk buat pembetulan. Okey, jika tidak direkomend, status akan jadi not recommended. Dan kemudian bila saya dah semak dan saya dah review, dia akan bertukar status kepada reviewed. Jika saya ada minta buat pembetulan, status akan menjadi secretariat correction. Biasa orang macam, saya tak tahulah, yang saya tahu apa jua yang berlaku dekat Innocomms ni, kalau saya minta buat correction ke, kalau saya submit dia sebagai, saya dah semak dan saya tekan review, sistem akan auto generate email kepada semua pemohon lah untuk dapat makluman proses IP tersebut dah sampai mana. Mungkin email banyak sangat kan, kadang-kadang tak perasan, tapi boleh je datang tanya saya, okay, saya punya status IP sekarang dekat mana, saya punya IP sekarang apa yang saya kena buat. Saya akan semakkan lah bagi pihak doktor dan prof.
Kemudian jika selepas itu timbalan pengarah akan buat semakan dan akan verified, dia akan jadi status verified. Jika ada pembetulan, dia akan jadi evaluator correction. Dan last sekali akan disemak dan diluluskan oleh pengarah ataupun tidak diluluskan, not approved by director of ICC. Itu sahaja. Dah apa-apa soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan dengan kos untuk file patent. Yang ini UTM ada sponsor ke, ataupun contohnya kalau saya nak apply grant, should I put the cost untuk patent tu dalam grant ataupun UTM ada budget sendiri untuk staff apply file patent? Okay. Dan berapa breakdown cost ni macam mana? Ya, daripada apply sampai inilah, sampai file, kalau boleh. Okay, dia punya macam ni. Apa jua permohonan IP yang dihantar melalui Innocomms, by default UTM yang akan tanggung kos dia, especially untuk patent dan copyright. Tapi jika doktor nak buat allocation dalam grant, kita ada kes-kes yang saya nak file patent tapi saya nak gunakan duit grant saya. Itu pun tak ada masalah. Kita akan bantu untuk proseskan patent tersebut dan kita akan buat issue invoice lah untuk bayaran tersebut ditolak daripada duit grant tersebut. Kalau untuk duit grant tak silap saya allocation dia maksimum 5,000 kalau tak silap saya lah. Tapi untuk file sesuatu patent, patent search dia around 500 to 1,000. Itu patent search, patent novelty search. Dan untuk patent drafting, untuk kita file dia around 5,000 to 10,000. Okay. Ini file lokal lokal punya IP punya. Okay. Betul. Itu untuk di Malaysia 5 to 10,000 lah. So kalau katalah kita ada kes yang dia nak bayar pakai duit grant, tapi duit grant allocation dia hanya 5,000 saja. So selebihnya tu UTM bayarlah, kita invoice dekat dia hanya 5,000 sajalah. Betul tak? Biasa dalam grant allocation dia maksimum 5,000 je? Ke dia boleh jadi lebih? Saya tak, tapi biasanya kita boleh apply, boleh mohon lah kan, berapa yang kita perlukan untuk application. Okay, boleh. Okay, tapi UTM ada allocation lah untuk submit file untuk buat patent search dan filing. Okay. Ya, betul. Okay, terima kasih. Prof Nazri, untuk login ke Innocomms ni guna ACID saja. Sama macam macam biasalah, ACID lah. Ya, ACID sama. Standard je macam semua kat mana-mana pun. So yang asal dulu tak silap saya yang dibuat awal dulu tu ada bagi asing dia punya apa tu password dengan ini kan. Yang bukan yang lama sekarang, yang lama tu. Sekarang semua ni dah pakai ACID lah. Ya, kita nak mudahkan lah, semua pakai ACID je. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada soalan lagi? Kalau dah tak ada soalan, kita boleh tutup Assalamualaikum Cik Diana. Ya, saya. Siapa ni? Saya Urus Setia. Okey. Sebab saya dah maklumkan dekat chat, akhir program akan ada sesi bergambar lah. Okey, boleh. Jadi diminta semua peserta dan Cik Diana on kamera untuk kita takat gambar. Boleh.
Okay. Semua dah ready? Boleh on camera sekejap ya. Saya tunggu yang lain untuk on camera. Okay. Okay, nampaknya ramai yang dah on camera. Okay, saya kira 1, 2, 3, saya akan snap. Okay, ready? 1, 2, 3. Senyum. Alright. Sekejap ya, ada lagi. Okay. Okay, sekejap lagi. Banyak ni, ramai peserta. Satu, dua, tiga. Okay, next slide. Okay, last slide. Sekejap. Okay, last 1, 2, 3. Okay, done. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hmm.